Mustafa At-Tilimsani Al-Jazairi. Falyatafaddal wa yaqumu bi tarjamatihi al-mukarram asy-syekh Tuan Guru Haji Syahri Ramadan MPDI. Falyatafaddala mashkurain. بسم الله الحمد لله بجميع المحامد على جميع النعم، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد المبعوث إلى خير الأمم وعلى آله وأصحابه مفاتيح الحكم ومصابيح الظلم، ثم أما بعد، فما أنا فيه في هذه العشية المباركة في هذا العصير الأطهر لأول باكورات عملي في أرض لومبوكا، وإذ رأيت هذه الوجوه الوضيئة التي يحفزها الإيمان حفزا إلى شهود هذه المجالس العطرة بذكر الله عز وجل وبالعلم والحكمة، وإني لأغبطكم على ذلك أيما غبطة، ولأجل ذلك ندعو لكم المولى عز وجل أن يثبتكم على هذا النهج، وأن يصحبكم فيه بلطفه وصيانته وعنايته، وأن لا يقطع عنكم عائدة بإذن الله تعالى. نعم شيخ شهري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد. Beliau telah mengawali pengajian pada sore ini dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, keluarga dan pengikutnya ila yaumil qiyamah. Kemudian beliau berbahasa bahwa pertama kali saya memijakkan kaki di bumi Lombok ini, saya hadir di majlis yang mulia ini melihat wajah-wajah yang penuh dengan keimanan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana di majlis ini yang dibaca adalah zikir, yang dibaca adalah doa, yang disebarkan adalah ilmu. Sungguh saya iri kepada kalian semua. Saya iri dengan majlis yang seperti ini, dan saya hadiahkan doa kepada semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menetapkan kalian di majlis ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan kepada kalian rahmatnya, inayahnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak memutuskan keberkahan kepada kalian semua dengan halangan apapun, sehingga kalian terus dalam kebaikan dan keberkahan. Barakallahu fika wa fahamaka wa saddadaka wa alhamaka. ثم سنعود على الحافرة مستتبعين الكلام على هذا الصدد. أقول ما أنتم فيه من هذه الهيئة وهذا الاجتماع المبارك
وإقامة هذه المجالس تارة وتارة حينا وحينا له أصل في السنة النبوية، وقد نقل ذلك ثلاثة من أصحاب رسول الله الكرام عليهم السلام، ألا وهم سيدنا عبد الله بن مسعود وسيدنا عبد الله بن عمر وسيدنا معاذ بن جبل رضي الله عن الجميع. فأما سيدنا عبد الله بن مسعود فقد روى البخاري في الصحيح عنه أنه كان يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتخولنا بالموعظة خشي السآم. وهذا نص الحديث. إيش معنى يتخولنا؟ يتحيننا، أي لا يجعل الوعظ والتذكير ديمة مضطردا متصلا، خشية السآمة أي خشية الملل، إنما يعظنا يوما غبا، يوما بعد يوم أو يوما بعد يومين أو مرة في الجمعة. كان هذا ديدن رسول الله وهدي النبي عليه الصلاة والسلام تجاه أصحابه. فأنتم ترون أنه ينفعهم بالموعظة ويشحنهم بالإيمان ويتجنب الإسآم، فلا يكون ذلك ديمة فتسأم النفس، لأن طبيعة النفس البشرية السآم حتى من عمل الخير إذا توارد، إلا أصحاب العزم. هكذا يقول علماء. ثم الأثر الثاني وهو أثر سيدنا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ينقل عن الأصحاب بعضهم عن بعض: تعال بنا نؤمن ساعة، تعال بنا نؤمن ساعة، يعني نجلس ساعة للكلام في الإيمانيات حتى تلين جلودنا وتطمئن قلوبنا وينالنا من السعادة ما الله أراد. هذا سيدنا عبد الله بن عمر والصحابي الثاني. أما معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه فقد روى في الموطأ حديثا عنه أنه كان شابا وضيء الوجه رتل الثغر أي الأسنان، وقد ورد على الشام فرأيناه وجلسنا إليه نقول، مثل شهر بن حوشب وغيرهم ممن كانوا يساكنون الشام، أدركوا معاذ بن جبل إذ أوى إلى الشأم رضي الله عنه، فكان يقول عن رسول الله عليه الصلاة والسلام حكاية عن ربه، أي الحديث قدسي: وجبت محبتي للمتزاورين فيه والمتجالسين فيه، وهذا محل الشاهد، والمتحابين فيه والمتباذلين فيه. هذا الحديث الذي رواه حديث قدسي: وجبت محبتي، الشاهد فيه للمتجالسين فيه، كهيئتكم وكأمثالكم تتجالسون في سبيل الله، تستذكرون العلوم وتأخذون بالعظة والعبرة وترجون أيام الله عز وجل. عرفتك الباذل المشهور فانبعثت إليك به واجفات الشوق والأمل. نعم. Kemudian beliau menjelaskan kepada kita semua bahwasanya apa yang kalian lakukan di tempat ini, di majelis ini dengan cara seperti ini adalah punya sumber dan punya dasar dari para sahabat yang diriwayatkan dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
lahu aslun fi sunnah an-nabawiyah, punya dasar yang sangat kuat dari sunnah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 sahabat yang menjelaskan tentang adanya majelis yang seperti ini. Yang pertama adalah Sayyiduna Abdullah ibn Mas'ud, yang kedua adalah Sayyiduna Abdullah ibn Umar, yang ketiga Sayyidina Mu'adz ibn Jabal. Beliau-beliau inilah yang meriwayatkan langsung dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keafdalan dan kemuliaan majlis yang seperti ini. Di dalam Sahih Al-Bukhari, Al-Imam Al-Bukhari mengutip atau menulis satu riwayat hadis yang bersumber dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Apa kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatakhawwaluna bil mau'izah. Sesungguhnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu mencari waktu yang paling tepat untuk memberikan kita mau'izah hasanah. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih waktu-waktu tertentu, tidak setiap waktu? Khasyatas sa'amah, karena Rasulullah sallam paham, sangat paham bahwa pada diri manusia itu ada sifat bosan sekalipun berbuat baik. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu membuat majlis tidak setiap waktu, tapi sewaktu-waktu, seperti terjadwal. Ya, tidak ubahnya seperti majlis kita di tempat niki, yaitu setiap sore Rabu. Alhamdulillah, karena kata beliau tadi bahwasanya manusia itu tabiatnya adalah as-sa'amah. Itu karakter manusia itu ada bosan sekalipun dia berbuat baik. Maka Rasulullah SAW paling paham dengan kondisi atau dengan karakter, dengan sifat manusia. Sehingga Sayyidina Abdullah bin Mas'ud menjelaskan bahwa Rasulullah SAW dulu memilih waktu, mencari waktu atau momen yang paling tepat untuk memberikan kita mau'izah. Lalu yang kedua, dasar yang kedua adalah dari Sayyiduna Abdullah ibn Umar. Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau sewaktu-waktu berkata kepada para sahabat, Ta'ala bina nu'min sa'ah. Mari sebentar kita nu'min sa'ah, kita beriman sesaat. Maksud beliau adalah mari kita duduk sebentar, kita bahas tentang hal-hal yang menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga memberikan makna yang sama, bahwa para sahabat juga memilih waktu untuk membicarakan ilmu-ilmu Allah, membicarakan keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu sumber yang ketiga adalah Sayyiduna Mu'adz ibnu Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, sebagaimana yang diriwayatkan dalam kitab Al-Muwatta yang dikarang oleh Al-Imam Malik ibnu Anas radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Mu'adz bin Jabal adalah seorang pemuda yang sangat gagah. Beliau pemuda yang gagah, terlihat pada wajahnya itu pancaran keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau meriwayatkan satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkannya dari Allah. Berarti ini hadis qudsi yang redaksinya mengatakan wajabat mahabbati, wajib mendapatkan kecintaanku, pasti mendapatkan kasih sayangku. Siapa yang mendapatkan kasih sayangku dan kecintaanku? Yaitu orang-orang yang duduk bersama semata-mata karena aku. Orang yang duduk di satu majelis semata-mata karena aku. Ya, itu firman Allah. Pasti mendapatkan kecintaanku orang-orang yang duduk bersama semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, majelis seperti ini yang belum maksudkan. Oleh karena itu, beliau tadi menasihatkan kepada kita semua, hendaklah majelis yang seperti ini terus dijaga, tempat mencari rahmat Allah dan tempat mencari kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua. Naam.
بارك الله فيك وسددك وألهمك وفهمك. ثم نعود ونقول إن الاجتماع في الله وفي ذات الله ينجم عنه فوائد وعوائد. ذاكم تطهير القلوب وتطهير السر من المنغصات بل من السوى. وعليه قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن هذه القلوب لتصدأ ألا فجددوا إيمانها بالذكر والمجالسة فيا، بالجلوس لأجل الله مع الإخوان والأحباب. هذا شيء يطهر القلوب من الصدأ، وهذا ملحوظ ملموس وواقع. هذا من فوائد الجلوس في سبيل الله والمجالسة في سبيل الله للذكر والعلم والاتعاظ. هذه من أكبر الفوائد، تجديد الإيمان وغسل صدأ القلوب كذلك. نعم، وكذلك البعث على فعل الخيرات وتقوية العزم إلى ذلك. هذا ملحوظ كذلك. إذا جالس الإنسان أخاه وتذاكرا وتكلما في شؤون الآخرة فإن ذلك يحمل كليهما على الاستزادة من فعل الخيرات. وهذا مأثور عن سيدنا الحسن البصري رضي الله عنه وأرضاه، كان يقول: كنت إذا رأيت محمد بن واسع اجتهدت في العبادة 40 يوما. بس أشوف، فكيف بمجالسته؟ أجتهد 40 يوما في العبادة لأجل الاجتماع بسيدنا محمد ابن واسع. محمد بن واسع كان من التابعين، من خيرة التابعين بعد الحسن البصري في العراق. كان رجلا زاهدا، رجلا ربانيا من صلحاء الأمة. هكذا كان ديدنهم رضي الله عنهم وأرضاهم. وكذلك الجلوس في سبيل الله مع الإخوان يورث العلم. ماذا يورث؟ العلم والحكمة. وما جلوسكم هذا إلا لأخذ العلم وأخذ العبرة وأخذ العظة. وهذا كله إذا صلحت القلوب وقطعت عنها رؤية غير الله سبحانه وتعالى، وأخلصت العمل ومحضته لجنب الله وذاته سبحانه وتعالى، فإن المستديمين على هذا إن كانوا صادقين فيما هم بصدده وما يفعلون وخلصت نياتهم لله، فإن الله سبحانه وتعالى يفتق لهم من الفوائد والعوائد وينزل عليهم من الألطاف الربانية ما الله به عليم. نعم. Kemudian beliau lanjut menjelaskan kepada kita semua bahwasanya majelis yang seperti ini mendatangkan faedah-faedah yang luar biasa, mendatangkan hikmah yang luar biasa. Bismillah. Kemudian beliau menjelaskan bahwa majelis yang seperti ini membuahkan faedah yang luar biasa. Yang pertama, beliau mengatakan bahwa majelis yang seperti ini akan yutahhirul qulub, akan membersihkan hati manusia, hati orang-orang yang hadir. Atin camplugu sami insyaallah akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab rahmat barokah yang turun di majelis yang seperti ini. Beliau menjelaskan bahwasanya hati manusia itu bisa berkarat seperti besi,
bisa kotor seperti benda-benda yang kotor. Lalu apa yang akan bersihkannya? Yang bersihkannya adalah kehadiran kita di majelis-majelis seperti ini, dengan sebab zikir yang kita baca, solawat, dengan sebab doa yang dipanjatkan, dengan sebab mujalasah, ya, dengan sebab duduk bersama orang-orang soleh. Beliau tadi mengatakan wahadza malmus, dan ini terasa, ya, bukan hanya sebatas penjelasan, itu akan dirasakan oleh semua orang yang hadir. Yang merasakannya adalah orang yang hadir. Yang tidak hadir tidak akan mungkin merasakannya. Nggih, Bapak Ibu sekalian yang hormati dan muliakan, nggih, ieu bahasan dulu. Jarin majlis marak niki ieu tata ghuslu sadail qulub. Tempat kita membasuh kotoran jiwa. Mbe kotoran hati niki ya luwe wasilah nggih. Ya, jadi itu faedah yang luar biasa. Yang kedua, faedah kita duduk di majelis yang seperti ini adalah membangkitkan semangat ibadah, menguatkan iman takwa. Beliau tadi menceritakan ada seorang ulama namanya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri ini ma'ruf li tiang pelugu sami nggih. Al-Imam Hasan Al-Basri beliau mengatakan, kalau saya melihat Al-Imam Muhammad Ibn Wasi satu kali saja saya lihat, maka tumbuh semangat ibadahku 40 hari 40 malam. Jarin sekali sermenan Imam Muhammad Ibn Wasi, semangat ibadah dan energi ibadahnya 40 hari 40 malam hidup. Masya Allah nggih, hanya dengan melihat wajah orang soleh. Masya Allah nggih. Jadi Bapak Ibu sekalian, temelinggih dengan orang-orang soleh, orang-orang taat pada Allah, entah seriusan niki itu menguatkan semangat kita untuk ibadah. Iya, pihak semangat ibadah berombok, kekuatan berombok, kesehatan ada. Nah sebaliknya, memandang wajah orang-orang tidak baik itu melemahkan iman. Melihat wajah orang kafir, melihat wajah orang fasik, itu akan melemahkan iman. Melihat wajah orang soleh, duduk bersama orang-orang mulia, akan menguatkan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggih, jarin nike satu kisah atau satu cerita yang beliau sampaikan kepada kita, yaitu Al-Imam Hasan Basri. Imam Hasan Basri orang luar biasa hebat. Imam Muhammad Ibn Wasi niki seorang wali, zahidan, rabbanian, orang yang sangat dekat dengan Allah. Begitu beliau melihatnya, langsung nggih semangat ibadahnya 40 hari 40 malam niki bertambah nggih. Oleh karena niki sekali lagi beliau memberikan kita semangat untuk hadir dan duduk di majelis seperti ini untuk kita mendapatkan mardhatillah, ridhonya Allah Subhanahu wa taala nggih. Naam sih. Barakallahu fika wa saddadaka wa alhamaka wa fahamaka. Thumma aqulu إن ما قدمناه من الكلام في هذا الشأن إنما هو يتناول سنة معينة من سنن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ذاكم السنة القولية، بل كان من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا اجتمع قول النبي وفعله اشتدت السنة واستحكمت واستعصت عن التضعيف والإلغاء، وكان لها نفوذ عظيم في عالم العمل الشرعي. ذاك ما رواه الإمام الديلمي في مسنده عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، كان يحكي ويقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا انصرف من صلاة الغداة، صلاة الصبح يعني، إذا سلم واستقبل الناس بوجهه يقول: أحدقنا حوله، يعني عملنا مثل الحلقة حول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وماذا كان يسأل النبي؟ يسأل عن ماذا؟ كان يسأل عن أحدهم
كيف أسلم ودخل الحلوى والتمر إلى صنم يصنعه من إيش؟ من الحلوى والتمر. وكنت أعبده فإذا جعت أكلت إلهي. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام حتى بدت نواجذه. ثم تكلم رجل آخر فقال: يا رسول الله، في الجاهلية يعني ماذا فعلت؟ كانت لي ابنة جارية حتى إذا عتقت أخذتها من معصمها ثم تنحيت بها جانبا حتى إذا غابت عنا العيون وكنا بطرف من الأرض حفرت لها حفرة عميقة ثم ألقيتها فيها فأفضت أهيل التراب عليها وهي تقول: أبتاه أبتاه أبتاه، حتى واراها التراب ودفنها الموؤودة. وإذا الموؤودة سئلت. فبكى النبي عليه الصلاة والسلام بكاء شديدا حتى أخضل لحيته عليه الصلاة والسلام. فهذه المجالس والاجتماع في الله من سنن الإسلام العظيمة التي لا تخفى على أحد، وهي من الأعمال المشهودة. وكذلك لا يخفى على أحدكم ما ينجم عن هذه المجالس من الفوائد والعوائد ومن العلوم واللطائف والحكم. كما أسلفنا الذكر شيء ملموس: الرجل إذا جلس أخاه وجلس في جمع من المؤمنين يشعر بذلك، يشعر وإن روحه لتهم بالطيران والتحليق في جو السماء والفضاء، ويرقى بإيمانه ويصلح حاله ويطهر قلبه تجاه إخوته المسلمين، لا يحمل حقدا ولا بغضا ولا غلا تجاه إخوانه المؤمنين وإن أساءوا إليه. وهذا كله من فوائد الاجتماع في سبيل الله كهيئتكم هذه في هذا العصير المبارك. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال ويأخذ بنواصينا ونواصيكم إلى الحق والهدى ويشرح صدورنا للإسلام، وأن يؤتينا خالص الإيقان، إنه على كل شيء قدير وبكل فضل جدير سبحانه وتعالى. Kemudian selanjutnya beliau membawakan kepada kita semua satu riwayat hadis yang menjelaskan bahwa para sahabat dahulu ketika selesai salat subuh berkumpul mengelilingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat halaqah. Apa yang disampaikan? Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengarkan kisah-kisah mereka dulu sebelum masuk Islam. Lalu ketika para sahabat tersebut bercerita satu persatu, terkadang Nabi tertawa, terkadang juga membuat Nabi menangis. Satu di antara kisah tersebut adalah pengalaman Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Sayyidina Umar, "Wahai Umar, bagaimana dulu pengalamanmu sebelum kau Islam, sebelum kau memeluk Islam?" Beliau bercerita, "Ya Rasulullah dulu ketika saya belum masuk Islam, saya membuat berhala, membuat Tuhan lagi, membuat berhala dari korma. Lalu saya sembah, lalu saya berdoa minta kepadanya. Tapi begitu saya lapar, saya makan Tuhan itu, saya makan korma itu." Itu yang membuat Rasulullah SAW tertawa. Rasulullah tertawa kenapa? Karena mendengar kisah Sayyidina Umar ibn al-Khattab sebelum memeluk Islam. Lalu kemudian yang kedua, ada seorang sahabat bercerita, "Ya Rasulullah, dulu ketika belum memeluk Islam, saya punya anak perempuan.
Ketika anak saya itu sudah agak besar, ya kira-kira 4-5 tahun, saya bawa anak saya ke tempat yang sepi. Kemudian saya galikan dia lubang. Setelah tidak ada yang melihat, saya turunkan anak tersebut. Lalu saya timbun hidup-hidup. Anak itu mengatakan, "Ayah, Bapak memanggil, tapi tidak peduli, ditimbun sampai meninggal dunia." Itu yang membuat Rasulullah SAW menangis. Ternyata apa yang kita lakukan pada beliau ingin menguatkan bahwa Rasulullah SAW dulu sering membuat halaqah dengan para sahabat. Ada halaqah kisah, ada halaqah hukum, tafsirul Quran. Ya, beliau ingin menjelaskan bahwa halaqah atau majelis seperti ini adalah di antara amal ibadah yang disaksikan oleh para malaikat. Tempat turunnya rahmat oleh Allah, tempat turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di majelis seperti inilah Allah memperbaiki keadaan seseorang yang hadir. Di majelis seperti inilah Allah akan membersihkan hati sehingga tidak akan menyimpan dendam, iri dan sebagainya. Karena majelis inilah tempat turunnya rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja yang beliau sampaikan tadi. Beliau tutup dengan doa kepada kita semua, mudah-mudahan tetap istiqomah di majelis niki dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pengijazah